अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 1.5 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्फा हो गया, उस वक्त हमने एक रिसर्च करी थी और रिसर्च करी थी नाई की थड़ी के इलाके में। हमें नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है या नहीं याद है। और जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमको ख़ुद को भी नहीं पता था कि ये रिसर्च एक कामयाब रिसर्च होगी, और हम पूरा क्रेडिट इस रिसर्च को नहीं देंगे, लेकिन हाँ, एक फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट उन लोगों के पानी के प्रॉब्लम के लिए उस एरिया में किसी ने लिखा था, एक रिसर्च करी थी, तो वो बहुत कारगर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राजस्थान के जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यानी कि हेल्थ एंड वाटर मिनिस्टर जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, जिनका नाम है डॉक्टर महेश जोशी, उन्होंने एक लेटर जारी करा। उसमें उन्होंने इस रिसर्च वर्क की प्रशंसा करी, और इससे भी ज़्यादा खुशी हमें ये बताते हुए हो रही है कि नाई की थड़ी में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए जो मीठा और साफ़ पानी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि वहाँ के लोगों की पानी की परेशानी जल्द से जल्द हल हो जाए। तो आप कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं हो गया मेरे को 30 साल रहते हुए तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। जंगल था जब का आया हुआ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक पानी की क्वालिटी के बारे में हम एक रिसर्च करी है, एक रिपोर्ट तैयार करी है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए यहाँ पर पानी कैसा है, आप कौन सा पानी यूज़ करते हैं, कोई परेशानी है आपको पानी से मुताल्लिक? पानी से तो बहुत परेशानी है। यहाँ पानी जो पीता है ना उसके घुटने रह जाते हैं, बहुत परेशानी से पानी में। इतना खराब पानी है जिसकी कोई हद नहीं, कितने के तो बाल उड़ जाते हैं पानी से, बहुत दिक्कत आती है इस पानी से। पानी की कोई समस्या है यहाँ पर? तो पूरी परेशानी है, पैसे दे के खारा पानी पीने को मिलता है। अमीर तो सब अपना गुंजाइश कर लेता है, गरीब आदमी कैसे गुंजाइश करेगा, कमाएगा जब उसको पी तो सकते ही नहीं हम, तो या तो गाड़ी वाले से पानी लेना पड़ता है या मशीन लगाओ या वो टैंकर डलवाने पड़ते हैं। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पर? मान तो बहुत साल होगी भाई। अच्छा, यहाँ पर पानी की कोई समस्या आपको है? हाँ, पानी तो नहीं है यहाँ पर। क्या परेशानी है पानी की? बहुत परेशानी है पानी की तो वहाँ पर। पैसे दे के खारा पानी पीने को मिलता है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, तो पीने का पानी आपको खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, गरीब आदमी है, बैठे रह जाते हैं बाजी वक्त, तो पानी नहीं होता तो तेरे मेरे से मंगा, कहीं हेडपम्प भी नहीं है जो उससे ले लें, खारी खारी पानी है सब। अच्छा, अगर कभी पानी नहीं होता तो आपको पानी पीने के लिए भी नहीं मिल पाता कई बार? आता मोल लेना पड़ता है। अब वो इतना सा कैंपर दे के जाते हैं 20 रुपए का, उसमें क्या होता है इतनी बड़ी फैमिली में। अच्छा, आप ऐसा कुछ परेशानियां पानी की वजह से कुछ बच्चों के ऊपर कोई असर तो नहीं है? क्या खारिश सी हो गई है, दाद हो रहा है, दाद पानी की वजह से? बाल झड़ रहे हैं, दाद हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चों के हो रहा है या? मेरी बहू के हो रहा है, मेरे लड़के के हो गया है, अब मेरे भी यहाँ हो गया है दाद। अच्छा, ये पानी की वजह से परेशानी है। ये कौन है आपके ये बच्चे? ये पोते हैं। ये आपके पोते हैं? हाँ, सब कमजोर हो गए यहाँ आने के बाद, सूख भी गए, काले भी पड़ गए, बहुत परेशानी है, कभी पेट में तकलीफ, कभी कुछ, ये सब पानी की वजह से हो रहा है। हमें बेहद खुशी है और हमें बेहद खुशी और मसरत है कि जब हमने हमारी थीसिस कंप्लीट करी, जब हमने हमारी पीएचडी कंप्लीट करी, तो उस वक्त हमारी पीएचडी कंप्लीशन के बाद हमसे कुछ लोगों ने पूछा, कुछ प्रोफेसर्स ने पूछा, कुछ दिल्ली में हमसे कुछ लोगों ने पूछा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने पूछा, व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या करेंगी आप इस रिसर्च के बाद? तो हमारे जहन में कुछ ऐसा खाका नहीं बना था कि हमें ये करना है या हमें वो करना है, लेकिन हमारा जवाब सिर्फ एक हुआ करता था कि हमने ये जो रिसर्च करे है, इसके बाद हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा मकसद ये होगा कि हम हमारी रिसर्च के ज़रिए लोगों की मदद कर सकें, उनकी परेशानियों को एड्रेस कर सकें और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें।
جب ہم یہ ریسرچ واٹر ریسرچ کر رہے تھے اس وقت ہم نے نہیں سوچا تھا, بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ریسرچ سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا. اور ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں, آئی ڈونٹ نو یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اس کے بعد ریسرچ کے دوران ہی, ریسرچ کے کچھ دن بعد ہی لاک ڈاؤن ہو گیا اور ہمیں بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ یہ ایک سیلف اسپانسرڈ ریسرچ تھی. اس میں ہمیں لوگوں کی پریشانیوں کو بھی ایڈریس کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اوتھینٹک سورسز لیں جس کی وجہ سے یہ ریسرچ زیادہ سے زیادہ بہتر ثابت ہو, اور اس ہمارے پوائنٹ کو ہم پروو کر سکیں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے. تو اس لیے ہمیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں ہمارے ریسرچ میں کام کرنے میں بھی تکلیف ہوئی, فنانسز کی بھی تکلیف ہوئی, لیکن الحمدللہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا, اور ایسے کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا, تو ہم نے ہمت کری تھی کہ ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے ریسرچ کرنی ہے. تو الحمدللہ تو ہمیں بہت خوشی ہے, نیک نیت کے ساتھ اور جس صاف دلی سے یہ کام شروع کرا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمر بہت اچھا دیا ہے. ایکچولی ہمیں الفاظ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم کیا بولیں اور کیا نہیں بولیں. ہمیں بہت 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 خوشی ہے. یہ ویڈیو ہمیں بہت پہلے اپلوڈ کرنا تھا, مگر بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے تھے. ہم ویڈیو ریکارڈ بھی کرا تھا, لیکن دیر واز لاٹ آف پرابلم. ہمارے والد صاحب کا آپریشن بھی ہوا تھا, اس لیے بھی ہم اس ویڈیو کو نہیں پبلش کر پائے تھے. آج ہم یہ ویڈیو پبلش کر رہے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے. اور اس نیوز کو بہت سارے نیوز میڈیا ہاؤسز نے کور کیا تھا, پرنٹ میڈیا ہاؤسز نے کور کرا تھا. ہم آپ کی اسکرینس پر دکھا رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سکسیس ہوگا یہ پروجیکٹ, یہ ریسرچ ورک. اور آخر میں ایک بہت بہت ضروری چیز ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی عام انسان سے جڑی ہوئی ہے اور اس پریشانی کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں کسی ریسرچ کے ذریعے یا اپنی آواز اٹھا کر, تو آپ ہم کو ضرور بتائیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور ہماری پوری ٹیم وہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پریشانی کو لے کر ریسرچ کنڈکٹ کریں اور کوشش کریں کہ بھلائی اور لوگوں کی بہتری زیادہ سے زیادہ عام ہو. اور اگر وہ ریسرچ کے ذریعے ہو تو وہ ایک بہت اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے جو ہم گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ہماری ریسرچ ورک گورنمنٹ کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں دی تھی, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں, چیف منسٹر سے لے کے ڈپٹی چیف منسٹر سے لے کے واٹر ڈپارٹمنٹ تک, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم نے وہ ریسرچ دی تھی. تب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایسا کوئی ریسرچ ہوا ہے, اور تب جا کر لوگوں نے اس پر توجہ دی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ریسرچ کے ذریعے, تو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو, اینڈ آپ ہم کو میل بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.